Okay, catch the pencil challenge! Okay, bawat masalo ay may 50 pesos, okay? Okay, start tayo kay Nanay Ana. Ay, galing Nanay Ana. Si Nanay Ana, nagpapakitang gilas ha. Hoy! Galing Nanay Ana. Galing Nanay Ana, galing Nanay Ana. Hoy! Ganyan! 4,150. Ay, galing Nanay Ana. Oh, Nanay. Hoy! Ano? Buti pa dyan, magaling si Nanay Ana. Mga ganyang laro. Oh! Hoy! Hoy! Woo! 250! Ay, galing Nanay Ana. Hala, inayos-ayos na Nanay. Oh! Nagiginig! Woo! Nagiginig si Nanay Ana. Woo! Nagiginig na guys. Hala, hala. Diba? Oh, hala! Woo! Sige, kansawan nyo si Nanay Ana pero nakakarami na. Ilan na yan, Nanay? Ilan na yan? Marami na, pito na! Woo! Ilan na, Nanay? Ilan na, walo, ilan na yan? Ay, hit walo! Walo na, walo! Oh, ilan! Galing Nanay! Okay, Nanay, Siyam! Oh, Siyam, hindi, mamaya siya kumukuha ng preview, mamaya kumuha. Oh, Nanay, Siyam! Okay, Nanay! Ah! Nanay! Nanay! Grabe! Paldo si Nanay! Ayan na! Oh, Nanay! Oh, wag ka makinig! Hala! Grabe si Nanay! Puro na! Magkano na? Okay, 550! 550 si Nanay! Oh! 550! Sorry! 550 si Nanay! Oh, hindi kami lang Nanay! Oh! Ilan? 500? Magaling Nanay! Kunin mo na Nanay! 1! Uy! Grabe si Nanay! Uy! Uy! Sana! Grabe si Nanay! Galing Nanay! Tara! Baka isa lang yan! Uy! Uy! Galing! Hoy! Oh, lagi ka! Ay! Galing! Iska po! Oh, 450! Ay! Pakapal din si Nanay! Galing Nanay! Okay! Hoy! Galing Nanay! Hoy! Nagiginig na! 400 si Nanay! Oh! Ayos ba? Ay! Galing! Grabe! Galing Nanay! Hoy! Nanay! Manglibre ka ha! Nanay! 1, 2, 3! Ay! Hala! 400 si Nanay! Hala, si Nanay! Hala! Ay! Galing! Hoy! Galing Nanay! Galing! Parang may umutot pa yata. Ay! Naman! Nanay! Ilan yan? 300 yata? Okay, 6 lang. Tanggal ha? O, Nanay, bigyan mo si Nanay. 4, 5, 6! Okay na, Nanay! Hala, hoy! Paldo! Si Nanay! Hoy! Mali ito! Ay! Sabi ha, ginagalingan Nanay ha! Ginagalingan! Hoy! Ano ba yun, Nanay? Hindi ka yata na-inform ha! Hindi mo yata alam nangyari ha! Parang kakamayin mo ha! Hoy! Ano na? 400 si Nanay! Oh! 150! Diyos ko lang si Nanay! 150 ka lang, Nanay! Sorry! Go, Nanay! Wala si Nanay! Hoy! Ang galing Nanay ha! Galing sa umpisa! Ang galing sa umpisa! Ang galing ha! Ang galing! Hoy! Galing! Galing Nanay! Galing ni Tess! Galing ni Marites! Makipag-Marites! Galing ni Marites talaga! Hoy! Galing! Parang ano lang yan, chismis! Magaling! Yan na! Oh, yan na! 400 si Nanay! Wala na yan! Hoy! Grabe! Basic! Ang galing! Oh, matititog daw yung kamay niya. Mahaba kasi. Mahaba daw kasi yung ano niya. Mahaba. Hoy, Nanay! Ah! Woo! 200 Nanay! 200! Wala, Nanay. Mahina ang ano mo ngayon. Kita. Okay. Wait, Nanay. Ayusin mo na. Oh, 200. 1, 2, 3, 4. Okay, next. 1, 2, 3, go! Hala. Hoy! Hoy, galing Nanay. Yan na. Hala, nahulog. Hindi, kaya Nanay yan. Nanay. 150. Oh, 200. Pwede na, Nanay. Pwede na 200. Pwede na ma-out, Nanay. Nanay na. Pwede na ma-out, Nanay. Parang medyo ano. Parang may... 150! Woo! Diyos ko naman, si Nanay! Ay, hindi na makuha yung pira! Si Nanay Sineng! Kakulay pa niya yung damit niya, ha? Kakulay pa niya, ha? Yung lapis, ay! Magaling, ha? Kakulay niya kasing lapis, eh! Oh, Nanay! Oh, relax na, Nanay! Hoy! Galing, ha? Grabe mga diskarte, ha? Parang nangangapa ng palaka, ha? Yung nga, Nanay, medyo, ano mo nga, parang ano, nangangapa ng palaka. 1, 2, nangangapa ng palaka. Wah! 100! Woo! Bigyan mo Nanay! Bigyan mo Nanay! 100!
Oro, Diyos ko lang, Diyos ko lang, Diyos ko lang. Hoy, si nanay! Ano naman, kakulay niya rin yung lapis ah. Kakulay niya yung lapis ah. Hoy, hoy! Grabe, basic ah. Grabe, basic si nanay ah. Hoy, yan ah. Oo. May purwakitan. Oh, ah! Ay, wala, dadala, matama mo yung uso ng chismis yan. Ay, go! Tamaan mo! Ay! Tamaan mo lang para matigil na. Yung sikuhin mo yun, ano? Ay. Oh. Wah! 150 nanay, grabe si nanay, galing nanay, 150 ah. Oh, 150. Ah, si nanay, medyo maliit yung ano kasi, daliri. Oh, sige nanay, 1, 2, 3, go! Hoy, alanganin! Hoy, hanggang 4 lang talaga yan, sigurado yan. Alanganin na, hindi naman kasi. Hoy, hoy, yahay! Nagpapakitang gilas ha. Maliit man lang kamay, pero ano ha? Hoy! Anya, kiti si nanay ha. Ang liit ng kamay, pero ano ha? Ang bil... Hoy! Ala! Ala, wag nyo kasi inaano si nanay ha. Hoy! Grabe si nanay ha. Ang liit ng kamay, pero ano ha? Hoy! Hoy! Ala! Sko! Ilan na nanay? Ha? Pangilan na? Oh, nahulog na nanay. Nahulog na! Nahulog! Ay! Ayusin mo nanay. Hoy! Grabe! Si nanay, grabe si nanay. 450. Hoy! Grabe si nanay, grabe si nanay. Oh, nanay. Nanay, ha? Wala na natira sa kasama mo. Oh, nanay. Oh, nanay, ayusin nanay. Nanay, pa yung 500 na ba yan? Ah! Si nanay! Hoy, 451. Uy, grabe bilang nanay, oh. Uy, bilang nanay. Wala na premium. Pinaganda ni Madam Oliva. Hoy, puro sila. Ang ganda kasi ng mga outfit, mga ano niya, oh. May mga outfit ng mga kulay red saka ano. Pampawala ng malas. Hoy, pampawala ng malas. Hoy, grabe talaga. Nakapirlas na sila nga si nanay. Bago yung damit, bago lahat. Hoy! Hoy, pero talaga. Grabe si nanay, oh. Nanay. Oh, hoy! Si nanay. Galing nanay. Ang galing ni nanay. Oh, nanay. Hoy! Grabe si nanay. Hoy! Galing nanay. Ilan na nanay? Ilan na? Okay, 2, 4, 6. Hoy! Hoy! Grabe, hindi na naghiwa-hiwalay. Yan na nanay. Hoy, galing nanay. Oh, nanay, sige na. Oh, makabayad na siya ng utang si nanay. Napaldo na. Oh, hoy! Grabe talaga. Hoy, dinabi niya na. Paldo si nanay. Nandiyan na si Bombay, nanay. Naniningil na. Napaldo ka na daw. Oo. Ala. Ilala. Haba kasi ng kamay. Oh, yala si nanay. Oh, yala. Oh, nagiginig na. Oh, 1, 2, 3. Ay, nanay, bilangin mo yung nahina sa kamay mo. Ibaba mo yung isa. Madaya ka na, nanay. Oh, yala. 4, 6, 8, 9. Okay, 9 pesos. Nanay, 9 pesos. Kasi anak kayo naman. 450. Okay, nanay. 450. Go, nanay! Woo! Si nanay, wala. Hoy, galing nanay, oh. Hoy. Nanay, ha? Matanggal ang pustiso, ha? Nakakachismis, ha? Hoy. Grabe, ha? Sige nga, pikit nga, nanay. Pikit nga kung kaya. Pikit. Pikit. Sige nga, pikit nga. Uy. Ah! Ang galing talaga, nanay. Talaga. O, bukya pa yata. China-challenge. Hoy! Ganyan talaga kabilis mag-ano si nanay. 1, 2, 3. Hoy! Grabe ah. Grabe si nanay ah. Hoy! Grabe ah. Galing nanay ah. Galing ah. Parang pinapalo lang si tatay ah. Parang pinapalo lang si mister sa gabi ah. Yan na. Go nanay. Hoy! Sige, magchismisan kayo, masiko kayo sa likod. Sige. Yan na. Hoy! Nanay. Wala, bankrupt na. Wala. Oh, lala. Hoy! Grabe si nanay. Ito. Hoy. Wala lang premyo, wala. Hoy! Grabe si nanay. Pang 11. Okay, nanay, makuha. Hoy! Okay, nanay, sayang. Okay, nanay, bigyan mo ng premyo, nanay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, wala na natira si ano. Hoy, na. Hoy! Hoy, anyamot ka naman. Hoy. Hoy, yan si nanay. 1, 2, 3. Hoy, ang galing nanay. Nanay! Hoy! Grabe. Grabe si nanay. Parang gripo. Pero nagbubumba. Sobrang bilis Sobrang, nanay. Nanay. Relax lang. Hoy, relax. Nanay, relax. Relax si nanay. Nanay. Hoy! Hoy, galing nanay.
Pamirapis na tama na. Sige na, Tess. Pag naka 12 ka, Tess. Ay! Pag naka 12 ka, may bonus ka. Sige. Ay, may bonus. May bonus ka na, Nay. Hindi ka muna sasama bukas. Nanay! Nanay, bilangin mo. Bilangin mo, Nanay. Bilangin mo. 1, 2, 3, 4, 50 na. Sige. Hoy, galing Nanay. Galing Nanay, ha. Kahit mahangin daw. Go! Hoy, galing Nanay, ha. Grabe, oh. Oh, sige. Nanay, sige, Nanay. Itaas mo yung siko mo kunti para madahalin sa likod. Hoy! Nanginginig si Nanay. Nanginginig. Ayan si Nanay. Kunti ka. Nanay. Oy, grabe. Iniipon-ipon niya talaga. Iniipon-ipon niya. Okay, 1, 2. Nanginginig. Hoy! Nanay. 400. Oy, galing Nanay. Oh, sige Nanay. Yan na. Nanay. Oh, nanginginig na! Grabe, kamaritis talaga. Ay, sunod. 150. 150. Oh, 250 Nanay. Oh, wala na natira. 1, 2, 50. Okay. Nanay, Jo, go! Nanay. Hoy. Meron na. Galing ka, patula ka. Nanay. Oy, madam ulit. Ay, grabe si Nanay ha. Yan na, yung mga ano. Nanay, oy. Yang sing-sing mo kasi Nanay na binili mo sa bayan, tanggalin mo muna. Nanay! 150, galing Nanay ha, galing ha. Yan na. Yang ano mo, sing-sing mo na tinubog Nanay, matanggal yan dyan. Palitan daw. Nanay! Tinki? Sige na, tinki daw, tinki Nanay. Nanay! Grabe mga marites talaga. Yan, lula. Ay, Diyos ko, Nanay! Si Bings. Para sa si Bings, si Nanay! Humabol pa, nag-tricycle papunta dito para makahabol. 1, 2, 3. Ilan na? 200! 200 Nanay! Bye-bye!